रुस्तम भूल गला तमें देखिल मु देखिली मु भोगिली हाँ। आजिकल अपरा आउची हां भूल तर भोगिली मु हाँ। कृष्ण भूल गला तमें देखिल मु देखिली मैं तो कह यार मु भोगिली मु के से के तमें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कल सहिता भैरवी भीम रूपा काली कालर पांगल कल सहिता भैरवी भीम रूपा रोदम रोदम सहित हेन हेन दहन प्रतिबिंदी ध्याय तत्कालिका क्या निवास उदया सर्वदा काल के चेती लह लहर सोना इमा दंड काली नमस्तुते हे स्वर्गीय देव सभा पाताली नाग सभा ये मर्त्यपुरी आज पंडित वीरवर सभा ये सर्वमय सभा को शतकोटी प्रणिपात हुई आमर गंजाम जिलार आंचलिक लोक नाट्य व लोक कला ये गाहण नाच बा मंगला कोटिशाल लोक नृत्य कोटिका आज जो ये पवित्र पीठार आरंभ होईची एणुक आज्ञा माने आमर भाई तो बहुत वंदना कार्यक्रम कर सारे अଯଥା समय न जोड़े पद भगवती चरणारविंद निवेदन करी आमर आज्ञा प्रश्नोत्तर कार्य जय माग आदि शक्ति तब श्री चरण करज रुचि करज रुचि मोते दिया तुम्हें पर्व शक्ति जननी गो भूषण बामा उदित करम पद कल्पना गो उमा कर्तयोनि नाम सीना जननी गो कंकाल माला को गले कल धारण करपत्र जोड़ी तो पादरे शरण करपत्र जोड़ी तो पादरे शरण कर मते परित्राण मात कालिका आज कर मते परि नरसिंह प्रभु हे होइब सहाय नाश करी देव मोहर सर्व भय
लखन शिशु मोहि प्रहलाद परी न जानई भल मंद मु केहू परी निरते जपुची मुरारी नर हरि मु तो निरते भजुची महाप्रभु एथर परीक्षा पड़े हाँ आज्ञा आमर जड़े भूल कला आउ जड़े देखिक आउ जन को कहला मु यार देखे दौची शुण हाँ हाँ ताके भूल कले हाँ हाँ आके मते कहले हाँ हाँ से भूल करछि बेली अवस्था भोगिली तमे भूल करछे मते कह दो हाँ आज्ञा हेला कि पचारिबा कथा गोटी रे श्रवण कहूची बुझाई मु पदे रामायण रामायण पद ये सुंदर कारण हेब कि न हेब टिकेड़े श्रवण आज्ञा पुरुड़ काढ़ियोनी कहयानु कहले मजार महतले भोगिला ठीक अछि हाँ आउरी बंदई रघुनाथ राजीव नेत्रीपति राजहंस गमना रमण दासरथी रघुवंश्य रतन मुकुट शिखामणि सुंदर तनु गोटी तमाल पुष्पजिणी विकच पुंडरीक बराये जेबे नियाकी श्रीमुख सोहे शोभा अखंड चंद्रमा की अखंड सूर्य वंश नंदना पूर्ण हिंदू अवनी बनी तार जीवन प्राण बंधु अशेष जन मन मोहन रूप राशि कौशल्या देवी गर्भा नव रूप ये तो जगत जीवन नाम वैकुंठ नाथ सप्तम अवतारे हेले रघुनाथ आज्ञा पितृ सत्य पाड़ी न गले वन पथ बैदेही चलरे सुग्रीव संगे मित जाई बाड़ी को करिले हत से रघुनाथ जाई बाड़ी को करिले हत सुना मास्टर मो कथा शुण सागर रे से तू बांधिबे रामचंद्र न विनाश करिबे दैत्य इंद्र सीता चोराई नेला दे लंकपति बड़ भूल कर्मटा पुणी करिलाटी से दुख देखिले वरुण राजन रामको आगरे पदे देवे कहिण जणे भूल कला जणे देखिला लंका पुणी जेबे सीता नेला वरुण राजा ये दृश्यटा देखी कहला जाई पुणी राम आगरे सागर रे सेतु बांधी देवे राम थरे ठीक येणु सेतु बोइले पुणी पत्थर हेला पत्थर बांधी बारु वरुण सेतु दुई जन बंधा होइला रावण चोरेगिरी नहीं गला राम आगे किए कहले वरुण राजा जड़े चोरेगिरी नहीं गला कहले राम को हेले ये भोगिले आ गोटे किए भोगिले कहले जे कहला से भोगिला वरुण राजा ऊपर आज्ञा सेतुरा बांधिक गले सी भोगिले सेतु दी दिन आज्ञा समाज रे तुम पुराणा शुणे गो फ्रे हले मो दिगु को आउनी तमरा आउनी आगे राड़े राड़े हाँ कर दो न गाने हैं हाँ कर दे हाँ नहीं मो माई पर राण पके आई छे माई पर कथा का बूढ़ा कालू कहले मते भाई के आगे लो हेडे हमर भाई खेलानी घाई खोलिए के पत्थर कोड तड़वाड़ा मन बोपालो के बा ओ देव औ कहू ना आगे कोन हले बापा ना कौन नागिला नहीं नहीं कोडा कड़ा आश्चर्य कथा गेले ले के भाई डाक बोपालो ओ लो केडे बड़ प्रसन्न बोपालो केडे बड़ प्रसन्न बोपालो हे
ଆମ ରାଢେ ରାଢେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରି 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 କାଢିବେ ଅଣ ବୋପାଲୋ କେଡେ ବଡ ପ୍ରସନ୍ନ ବୋପାଲୋ मम्मी दादी 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 मम्मी सॉरी सॉरी भूल है लिंग चिन्ह पार ना ये तो प्रसन्न नुहई अमूल्य धन ବୋପାଲୋ କେଡେ ବଡ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ ବୋପାଲୋ ତେବେ ଏ ଅର୍ଥରେ ପୁଣି ହେ ନଣ୍ଟଇ ଯେ ଚିତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଅଛି ତୁରନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାମାୟଣ ପଦ ହେ ପଡ଼ିଗଲା ମନ ପଞ୍ଚୁବାଟିରେ ପୁଣି ଅଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ଜାନକୀ ସଙ୍ଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣ ଏଣେ ସୁନାର ମୃଗ ଗୋଟି ବନସ୍ତରେ ବୁଲୁଛି ଏଣେ ପଛରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଙ୍କାର ଅଧିପତି ପୁଣି ଯା ନାମ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଲେ ଆହେ ସୁଧିଜନ ଧରିଯିବା ସମୟରେ କିଏ ଦେଖୁଥିଲା ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ସେ ଦେଖୁଥିଲା କିଏ ରୁହ ହଁ ସେ ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଥିଲା ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ହଁ ଜଣେ ମରଣ ହେଲା ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ହଁ ତାଙ୍କେ ଭୁଲ କଲେ ହଁ ରାବଣ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ କହିଦେଲା ଲାଗି ସେ ଭୁଲ କଲା ହଁ ଆଙ୍କେ ଦେଖୁଥିଲେ ମତେ କହିଲେ କହିଲେ କହିଲୁ କରି ବୁଝିଲୁଣୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବନି ହଁ ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେବା ସମୟରେ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ମରଣ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ ଭୁଲ ତମର ଭୋଗିଲି ମୁଁ ହଁ ଭୁଲ ତମର ଭୋଗିଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆର କଥା ନାଇଁ ଛୋଟ ପୁରାଣଟା ଛୋଟିଆ ପୁରାଣଟା ହଁ ଭୁଲ ତମର ମୁଁ ଭୋଗିଲି ଭୋଗିଲି ଇଣ୍ଡିଆର ସେ ଭୁଲ କଲା ହଁ ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଭୋଗିଲି ମାତୁଲ ବି ତମ ଭୋଗିଲ ଛି 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 ଲୁନି ছিল নানি ତ୍ରିନାଥ ମେଳା କଥା କି କହିବା ବୁଝାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କଥା କି ଅଛି ତୁମ୍ଭର ହି ଏଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ଯେବେ ପଚାରିଲ ହେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ହି ଏଣୁ ଲୟ କର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ବାପା ଏ ଧାକଡ଼ି ଧାକଡ଼ି ହଏ ତମେ ଆମ ଆଡେ ଦେଖ ନା ପିଲା ଆଡେ ଦେଖିବ ଯୋଜ ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ନାଟୁରୁ ଏ ନାଟଟା ଆଜି ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉଛି 100 ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୋଲଣି ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ରାଣୀ তোর দয়া বড়ে মাগো দরিদ্র জন পুয় অচল বিত জিনাই কুবের ଆଉ 12 ବର୍ଷ ଆଉ ତମେ ତ ଡାକା ହବନି
ତାକୁ ଥାଉ ଥାଉ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ତ ଥାଉ ଥାଉ ଏ ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗୋ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗୋ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ଯେତେ ଅରଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ନ ପୁରାଇ ତେବେ ଲୟ କର ହେ ଗାୟକ ସୁନା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି ଏ ପ୍ରସନ୍ନ ସେନା ଇଏ ଯୋ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ରାଢେ ରାଢେ କରି କାଢିଦେଲ ଦି ଢାଳ ତ ପାଣି ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁଜନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ପର୍ବ ପଡ଼ିଛି ସେହି ଦିନ ପଡ଼ି ଯାତ୍ରୀ ମାତ ବନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୁରରେ ଯାଇ ନ ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଅଛନ୍ତି ମାତ କମଳା କୋନାରୀର କବରୀ ଫିଟି ଅଛି ପରା ଏଣେ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟ ହୋଇଲାଣି ବେଳ କୋନାରୀର ବୁଢ଼ୀ ନ ଭାଙ୍ଗିଛି ହେ ନିଦ କେବଳ କେତ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ଶୟନ କରିଅଛି ଦେଖିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତି ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ହଉ ହଉ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ହିଁ ମିଳିଗଲେ ପୁଣି ଏକଇ ଚଣ୍ଡାଳି ପୁଣି ରହିଅଛି ଶ୍ରୀୟା ନାମରେ ଚଣ୍ଡାଳି ରହିଅଛି ଗୋମୟରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଣ ବସିଛି ଭାଇ ଚାରି ଘଣ୍ଟ ରାତ୍ର ଋଷିଆ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କଣ କରିଛି ଉଠିଣ ଗୋମୟରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଗୋମୟରେ ହଳଦର ଲିପା ପୋଛା କରି ଚାଉଳ ବାଟି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୁଣି ଆଙ୍କି ଅଛି ସେଇ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଆନନ୍ଦେ ମାଣକୁ ବସାଇ ଡାକୁଛି ରଖମା ଠାକୁରାଣୀ ଡାକିଲେ ହଁ ହଁ ଭାଇ କେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଞ୍ଚମର ଚହଳିଆ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା କହିଲେ ହାଡ଼ବନ ସେଇଟା ନାଇଁ ହଁ 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 ଡାକିଲେ ସେଦିନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀକୁ ଡାକନ୍ତି ସେଦିନ ଚଣ୍ଡାଳି ହୋଇନ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖୀ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ମାତାଙ୍କୁ ବିନୟ କରୁଅଛି ନୟନର ଧାର ଧାର ଯେ ବହି ଯାଉଛି ନିର କମାତ କମଳା ଡାକୁଛି ନାରୀ ବର ମା ହୋଇବ ସେବୁ ଅଛି ପର କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଉଛ ଆହେ ମା ମୋହର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କି
ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଯେ ଡାକ ତ ଶୁଭିଲା ଘନ ଘନ हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मा क्षीराब्धित नयार मा आहा डाकिबा क्षणी आसन हेला टोलमोळ डाकिबा क्षणी आसन हेला टोलमोळ पद्म पुष्प देखिण होइले से विकल पद्म फूल देखि मा कहेला सरदा तेनी पाद देई चन्नालुणी घर रे उभा माग माग गो चंडालुनी कि बर माग पुणी मागिले अमर मु बर देवी जे एणु सेदिन झक झक घर त दिसिला चन्डालुणी कर पत्र को जोड़िला माग ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଅମର ବର ମାଗୁଛି ସେଦିନ କମଳା ଯେ କରିଦେଲେ ନାସ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଗାଇ ଗାଇ ନେବାର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଭୁଲ କଲେ କିଏ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁଲ କାଉଣ୍ଡ ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦ୍ୱାର ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ପୁଣି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଏମିତିକାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତ 12 ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଦେଖିଲା କିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖିଲେ ବଳରାମ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ 12 ବର୍ଷ ଗଲେ ତ ଗଲେ ବଳରାମ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯେ କହିବା ନକୁଟା ଗଲା ଦେଖିବା ନକୁଟା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଢେ ରାଢେ ଖତମ ତମର हो गया ତମ ପାଦକୁ ଜୁହାର ପୁଣି ପଦକୁ ଜୁହାର ଏଣୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଭାରେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଲା ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାକେ ପିନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ ନାଇଁ ପଢୁଛୁ ସେଇଟା ବୋଧେ କୋଠରେ ରାଢେ ରାଢେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଶୁଣିବାର ଆଜି ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଆଜି ପଚାରିଲି ଆଙ୍କେ ରାଢେ ରାଢେ କହୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ହଁ ନାଇଁ ରାଢେ ରାଢେ ବୋଲି କିଏ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଖାଲି ଖୋଜିବାର ରାଢେ ରାଢେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆଉ କଣ